Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading nutun din laga swagat ase. Aji din 472. Aji laga pavitra kitab puri tu Levi chapters 11 and 12. Levi chapter 11. Janwar khan ji khabo pare. Aro utumalik Moses logote aro Aaron logote khuda kurise. Takhan ge kuise. Israel laga bacha khan ke janai dibi kubi itu prithibide thakia sob janwar khan majude itu ase udu janwar khan ji apni khan khabo ji laga theng nichi bhag ase aro theng alak ase aro khabule kamure janwar khan majude udu apni khan khabo enika hulibi khabule kamure ade apni khan itu khan na khabi Nahoile itu khan ji laga theng niji bhag ase chiniga ut itu khabule kamure huilibi theng niji bhag nai itu apni khan nimiti niyom bura moila ase aro kargosh kile koile itu khabule kamure huilibi itu laga theng niji bhag nohoy itu apni khan nimiti niyom bura moila ase Aro jungle kargosh kile kuile itu khabule kamure holibe itu laga theng niji bhag nai itu apni khan nimite nyom bra moila ase aro kahuri itu laga theng niji bhag thagilibi aro theng alak huilebi itu khabule nakamure itu apni khan nimite nyom bra moila ase Pani di thakia sob di apni khan itu khan khabi. Je laga chamra khan aro katta khan ase pani de. Samondar de aro nudi khan de. Itu khan apni khan khabi. Aro sob je laga chamra khan aro katta khan nai samondar khan de. Nudi khan de sob je bani de hilli thage. Aro sob jinda saman de je bani de ase. Itu khan apni khan nimiti khin ase. Itu khan apni khan nimiti khin ase. Apni khan itu khan laga mongso na khabi. Hulibi apni khan itu khan laga moria gao ke niyom bra biya di lubi. Pani de je laga chamra khan nai kata bi nai. Utu apni khan nimiti khin ase. Aro itu khan ase utu jiria khan majuti je apni khan nimiti khin ase. Itu khan nakhabo. Itu khan khin ase. Chil chiria aro bulla chamara natakia chil chiria. Pani chiria. Aro muria mangso khal chil chiria. Aro sob kisim laga khiti chiria. Sob kisim laga kala chiria. Aro ullu. Aro rati laga chil chiria. Aro koil chiria. Aro sob kisim mustu chil chiria. Aro chuttu ullu, aro mas rukhia chiria, aro dangur ullu. Aro rajahans, aro pelikan, aro muria mungso kha chuttu chil chiria. Aro stok chiria, aro sob kisim laga halla guria chiria. Aro pankha hilya thagie chiria. Aro dat thagia chiria. Sob chiria khan jiringi, charta theng opor di birai, apni khan nimiti khin laga hobo. Enika hulibi itu khan apni khan khapu pare sob uria pitor di jiringi aro pura thing khan pura jai je laga gao di theng ase mati di khuti bu pare. Motlop itu khan apni khan khapu pare. Sob kisim laga lokas kera aro sob kisim laga chuli na thakya lokas kera aro sob kisim laga zing kera aro sob kisim laga kheti kera. Huilibi dusra sob uri buli paria ringya saman khan je laga charta theng khan ase apni khan nimiti khin laga hobo. Aro itu khan nimiti apni khan niyom bra moila hobo. Jun itu khan laga muria gau chubo samdok niyom bra moila hobo. Aro je chutu theng khan opor di birai thage sob kisim laga janwar khan pitor di je bura charta theng bura birai. Utu khan apni khan nimiti niyom bura moila ase.
Jun itu khan laga muria kau chubo somtok niyom bara moila hobo. Aru tai jun itu khan laga muria kau bukhibo nichu kapur khan tholabo. Aru apuni khan usor de niyom bara moila hobo. Itu khan bi apuni khan nimite niyom bara moila hobo ringya saman khan majude je itu prithvi di ringye sab kha chuha aru chuha aru sob kisim laga banni kisua kisa aru chuttu jungle billi aru rong putili kuria keke kera aru keke kera aru hamok aru junga muk chuha apuni khan nimide sob ji ringe utu khan majudi itu khan niyom bara moila ase Jun itu khan chubo jitia tai khan murise samdok niyom bara moila hobo aru itu khan kunpa ji upor de jitia itu khan murise giribo itu niyom bara moila hobo itu kunba khuri laga porton hoilibi na hoile kapur na hoile chamara na hoile posta itu je porton hoilibi je de kipa kam korise itu ki pani di rakhibo lage aru itu samdok niyom bara moila hobo eneka pura itu niyom bara sapha hobo aru sob mati laga borton je pitor de itu khan kunba giribo je itu de thakile pi niyom bara moila hobo aru apuni itu bhangabo lage sob khabule saman je khabo pare je de enika pani ahise niyom bara moila hobo Aru sob pani je enika borton de khabuli ase niyom bara moila hobo aru sob saman je opor de itu khan laga muria kau laga kunba phak kirise niyom bara moila hobo itu joi jaga hoilibi na hoile kulshi khan thakya hoilibi itu khan bhangai dibo kile koile itu khan niyom bara moila ase aru apuni khan nimite niyom bara moila hobo Enika hoilibi ekta pani thara na hoile ekta puguri je de bisi pani ase niyom bara sapha hobo hoilibi utu je itu khan laga muria kau chubo niyom bara moila hobo aru itu khan laga muria kau laga kunba phak laga bole bichon opor de girise koile je laga bole ase itu niyom bara sapha hobo Hoilebe utu pichon opor de kiba pani rakhise koile aru itu khan laga muria kau laga kunba phak itu opor de girise koile itu apuni khan nimite niyom bara moila hobo aru kunba janwar je apuni khabuli pare murile tai jun itu laga muria gau chubo samdok niyom bara moila hobo aru tai jun itu laga muria kau khapu nichir khapur khan tholabo aru samtok niyom bara moila thagibo taibi jun itu laga muria kau pukhibo nichir kapur khan tholabo aru samdok niyom bara moila thagibo aru sob ringya saman je itu prithvi de ringe ekta khen hobo itu nakhabo je pet pura jai thage aru je pura charta opor de jai thage na hoile itu prithvi de sob ringya saman khan majo de je laka bisi thengan ase itu khan apuni khan nakhabo kile koile itu khan ekta khen ase apuni khan kipa ringya saman je ringe itu pura niche ge khen nabanabi itu khan pura apuni khan niche ge niyom bara moila bi nabanabi ititia apuni itu pura moila hobo kile koile ami ase apuni khan laga ishor utu malik apuni khan itu nimite niche ge popitro kuribi aru apuni khan popitro hobi kile koile ami popitro ase apuni khan niche ge itu prithvi de je ringe utu kunba ringya saman logoti niche ge moila na koribi Kile koile ami ase utu malik jon anise apuni khan ge Egypt jaga bura ulai gine apuni khan laga ishor hobule
আপুনি খান ইটো নিমিত্তে পবিত্ৰ হবি কেলে কইলে আমি পবিত্ৰ আছে ইটো আছে নিয়ম জানুৱাৰ খান লাগা আৰু চিৰিয়া খান লাগা আৰু সব চিন্তা সামান লাগা যি পানী দি hele আৰু সব জন্তু যি ইটো পৃথিৱীতে ৰিঙে আল্লাহ কৰিবলৈ নিয়ম বুৰা মহিলা আৰু নিয়ম বুৰা চাফা মাজতে আৰু খাবো পাৰে জানুৱাৰ আৰু খাবো নাপাৰে জানুৱাৰ মাজতে লিভাই chapter 12 বাচ্চা জন্ম দিয়া পিছে মাইকী খান গে পবিত্ৰ কৰিয়া আৰু উটো মালিক মোসেস লগতে কথা কৰিছে কৈছে ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান গে জানাই দিবি কবি একটা মাইকী 20 জন পুগিছে গইলে আৰু একটা মোটা বাচ্চা জন্ম দিলে তেতিয়া তাই 7 নিয়ম বুৰা মহিলা হ'ব তাই গমজোৰ নিমিত্তে আল্লাহ খোৱা লগা দিন খান হিচাপতে তাই নিয়ম বুৰা মহিলা হ'ব আৰু 8 দিন লগা দিন দে তাই লগা মংস লগা আগে জামাৰা কাটিব আৰু তাই ইটো পিছে 10 আৰু 3 দিন দক নিজৰ খুন পবিত্ৰ কৰি থাকিব তাই একো বি পবিত্ৰ সামান নাছব পবিত্ৰ জাগা দিবি না আহিব তাই লগা পবিত্ৰ কৰিয়া দিন খান বুৰা হোৱা দক হইলিবি তাই একটা চুকুৰি বাচ্চা পুখিছে কইলে তেতিয়া তাই 2 সপ্তাহ নিয়ম বুৰা মহিলা হ'ব চিনিকা তাই লগা আল্লাহ খোৱা দি আছিলে আৰু তাই দিনটা 20 আৰু 6 দিন দক নিজৰ খুন পবিত্ৰ কৰি থাকিব আৰু যেতিয়া তাই লগা খুন পবিত্ৰ কৰিয়া লগা দিন খান বুৰা হ'ব একটা চুকুৰা নিমিদে তা নহইলে একটা চুকুৰি নিমিদে তাই চুলাই কিনে দিব নিমিদে একটা 1 সাল লগা পেৰা বাচ্চা আনিব আৰু একটা ছোট্ট কবুতৰ নহইলে একটা টাৰ্টল ডভ চিৰিয়া পাপ নিমিদে দিয়া নাম দে মণ্ডলী লগা পবিত্ৰ ত্ৰিবল খৰ লগা দুৰ্জা দে পুজাৰী ওচৰ দে যোন ইটো উটো মালিক আগি দিব আৰু দাই নিমিত্তে পাপ তিৰাব আৰু তাই নিজৰ খুন বুৰা চাফা হ'ব ইটো নিয়ম আছে তাই নিমিত্তে যোন একটা মোটা নহইলে একটা মাইকী জন্ম দিছে আৰু তাই একটা ভেৰা বাচ্চা আনিব পাৰিয়া নাই কইলে তেতিয়া তাই 2টা টাৰ্টল ডভ চিৰিয়া আনিব নহইলে 2টা কবুতৰ একটা জুলাই কিনে দিব নিমিদে আৰু দুসৰা বাপ নিমিত্তে দিয়া নাম দে আৰু উটো বুজাৰী দাই নিমিত্তে পাপ তিৰাব আৰু তাই নিয়ম বুৰা চাফা হ'ব ঈশ্বৰ বাৰ আশীষ কৰো বুলি দিব যিমান মানুহ মন দি কিনে শুনি লৈছে আৰু পবিত্ৰ আত্মাহে আপুনি খান জীৱন দি আচৰিত কাম হ'বলৈ দিব ঈশ্বৰে সব মানুহকে আশীৰ্বাদ দিবি জয় মসীহ